मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में कांग्रेस की लहर नहीं, सुनामी आएगी। इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी। राहुल गांधी का जिले में विजय भारी यात्रा से खिताब। मोरताल में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड व पालकुंडा कांग्रेस उम्मीदवार सुनील रेड्डी हमरा मौजूद। अहल गाजा व फलस्तीन की तायद में मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी तकारीब का एहतमाम। हैदराबाद में खवातीन की जानिब से कुनूत नाजिला पढ़ी गई तो निर्मल में जमीयत उलमा के तहत मस्जिद में एहतजाजी मुजाहरा। तेलंगाना में कांग्रेस का सिर्फ इंतखाबी रिश्ता और बीआरएस का तेलंगाना के अवाम के साथ दिल का रिश्ता है और बीआरएस हर हाल में अवाम के साथ है। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता, निजामाबाद बीआरएस इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर करने से मेरी हिम्मत में और भी इजाफा हुआ है। निजामाबाद तालिबान एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता। मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता का दौरा। निजामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिदा बदकमा त्यौहार में की शिरकत। मारुति नगर में मौजूद अशोक रेड्डी व खलीलवाड़ी में मौजूद हज गंगाराम के मकान पर पहुंचकर की त्यौहार में शिरकत। बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को घर घर तक पहुंचाए। हर बीआरएस कारकुन तेलंगाना की तरक्की के लिए मेहनत करे। बांसवाड़ा में मुनाकिदा इजलास से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। साढ़े 9 सालों में आलमूर में आई कई बड़ी तब्दीलियां। एक और मौका हासिल होने पर की जाएगी मजीद तरक्की। डोनकेश्वर मंडल की मारमपल्ली में मुनाकिदा इजहार तशक्कुर रैली से आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। जिले में इलेक्शन कोड पर सख्ती से अमलावरी। सालूरा चेक पोस्ट पर 5,11,000 रुपए महकमे पुलिस ने किए जब्त। बीआरएस हुकूमत मुसलमानों की तालीमी व माशी तरक्की के लिए कोशा। के गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिदा अखिलती इजलास से एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की तारीख, इसराइल का क़याम व मौजूदा हालात पर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। आज फ़लस्तीन का मसला सारी दुनिया के सामने इंसाफ तलब है। गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत और जुल्म व ज़्यादती रोज़ रोशन की तरह अयां है। आबादी और दवाखानों पर भी बमबारी की जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद दुनिया में इतनी इखलाक़ी जरायत भी नहीं है कि दबे अल्फाज में ही सही इसराइल की मज़म्मत कर सके, बल्कि जब भी किसी की ज़ुबान खुलती है तो यही कहते कि इसराइल को अपना दिफा का हक हासिल है, जबकि वो एलानियात देख रहे हैं कि हर रोज़ बेकसूर फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। इनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। कुरान मजीद में नबी इसराइल के वाक़यात का कसरत से जिक्र किया गया और इनकी शरारतों बगावतों को वाज़े किया गया, और ये सब कुछ इसलिए कि जिक्र किया गया कि मुसलमान इन चीज़ों से वाकिफ़ होकर इनसे मामला करने में सही राय कायम करे और सही फैसला करे। ये एक हकीकत है कि जब भी जंग हुई मुसलमानों का ही ज़्यादा नुकसान हुआ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मस्जिद अक़सा के इतराफ़ खुदाई करके इसराइल दुनिया भर के अहल ईमान को, बिलखुसूस अहल फ़लस्तीन को क़ल्बी अज़ियत में मुब्तला कर रहा है। चंद महीने पहले मस्जिद अक़सा के किस्से को मुनहदिम किए जाने की खबर भी शाये हुई। वक्तन फ़वक्तन मस्जिद में इसराइली फ़ौज जूतों समेत दाखिल हो जाती है और इस मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती का इर्तिकाब करती है। ज़ाहिर है कि इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद अहल फ़लस्तीन को मुसलसल हरासा करना है। इसराइल की इस्लाम दुश्मनी सब पर वाज़ेह है। दुश्मन से खैर की तौक़ी तो नहीं की जा सकती, ताहम
تاہم مسجد اقصی سے مسلمانوں کو خاص لگاؤ ہے۔ اگرچہ کہ یروشلم کا شہر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر قرآن مجید میں مسجد اقصی تک بیان کیا جا کر اس کی طرف برکتیں بتائی گئی اور قدرت کی نشانیاں بتائے جانے کا ذکر کیا گیا، اور اسی مقدس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبلہ اول فرماتے تھے۔ وہ نیز حدیث پاک میں جن 3 مساجد کی طرف اضافہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی ترغیب دی گئی، ان میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی، کیونکہ دنیا کی دیگر مساجد کا ثواب برابر ہے۔ بیت المقدس کا دوسرا نام اقدس ہے۔ بیت المقدس کی معنی جائے تقدس یا برکت اور پاکیزگی کی جگہ کے ہے، کیونکہ یہاں آنے والا نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں قبہ صخرہ اور مسجد اقصی واقع ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کے منازل میں سے ایک منزل ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ کم و بیش 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس دیگر تاریخی اور مبارک شہروں کے درمیان پہاڑی علاقے پر آباد ہے۔ اس کی ایک جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر الخلیل ہے اور دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی شہر بیت العلم ہے، اور ایک جانب رملہ ہے۔ حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ یہ تعمیر شہر بیت المقدس کی آبادی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ پھر چند صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر نو فرمائی، جس کی بنا پر یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور بیت المقدس پر اپنا حق جتلاتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کے لیے آگے بڑھایا اور گویا یہ اعلان کر دیا کہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، جن پر ایمان لانے کا تم سے عہد لیا گیا تھا۔ لہٰذا نبی اسرائیل نے نبوت و امامت ختم کی جاتی اور قیادت و جہاں بانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شہنشاہ بابل عراق بخت نصر نے منہدم کر دیا اور 10 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اسی عرصے میں حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شہر کو ویران و برباد پایا اور کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے آباد فرمائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ 100 سال بعد انہیں اٹھایا گیا تو وہ بیت المقدس کی دوبارہ آباد و شاداب ہونے کو دیکھ کر قدرت الہی پر حیرت زدہ رہ گئے۔ بخت نصر کے بعد 539 میں شاہ فارس سائرس اعظم نے بابل عراق فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کیا اور فلسطین واپس روانہ کر دیا۔ یہودی بیت المقدس پہنچ کر اپنے شہر اور ہیکل سلیمانی کو سر نو تعمیر کر لیے۔ پھر رومی تسلط کے دور میں رومی جنرل ٹائسٹ نے 70 میں یروشلم فلسطین اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا تعمیر کیا۔ 17 ہجری 639 میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدہ کیا گیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کے حق میں انہیں بیت المقدس سے دستکشت ہونا پڑا۔ امی خلیفہ عبد الملک کے عہد میں مسجد اقصی کی تعمیر و تجدید ہوئی۔ 1099 492 ہجری میں یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی 563 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں یہودیوں کو بسا دیا۔ 1947 میں مجلس اقوام متحدہ نے منصوبہ بند سازش کے تحت فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں بانٹ دیا اور پھر 1948 میں یہودیوں نے عالمی نقشہ پر اسرائیل کے نام سے ایک ملک کو وجود بخشا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں یہودی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ 1966 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے ماباقی فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے اسے اپنا صدر مقام بنا لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائسٹ کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی جو دیوار محفوظ رہ گئی تھی، اس کے پاس یہودی زیارت کے لیے آ کر گریہ وزاری کرتے ہیں، جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اب اسرائیل بلکہ ساری دنیا کے یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جمیعت علماء ارشد مدنی ضلع نرمل کے زیر اہتمام فلسطینی مجاہدین سے اظہار یکجہتی کے لیے مدینہ مسجد نرمل میں مظاہرہ۔
آج بعد نماز جمعہ مدینہ مسجد وشوناتھ پیٹ نرمل میں جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع نرمل کے زیر اہتمام مجاہدین قدس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مفتی احسان شاہ قاسمی ناظم مدرسہ فیض سعید صوفی نگر نرمل نے کہا کہ فلسطین کے غیر مسلمان اپنے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کو کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ بالآخر جیت فلسطینیوں کی ہوگی۔ مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع نرمل نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطین کے معصوم بچوں اور ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہم ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لے اور تمام مسلمان مظلومین قدس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے اور اسرائیلی منصوبات کا بائیکاٹ کرے۔ اس موقع پر حافظ ناہید، صدر مسجد مدینہ سعد اللہ، شیخ ساجد، متعلقہ وارڈ کونسلر عبدالرحیم، مالک آر گارڈن کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ہندوستان کی حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا سفارتی تعلق اسرائیل سے بالکل ختم کر دے، امریکہ سے بھی ختم کر دے، اس لیے کہ فلسطین کے اوپر جو دہشت گردانہ حملے اسرائیل کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کے اندر امریکہ کا پورا تعاون ہے۔ اس لیے یہ دو ملک یعنی اسرائیل اور اسی طریقے سے امریکہ، ان دونوں کا سفارتی بائیکاٹ کریں اور یہاں کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ہندوستان کے اوپر، ہم ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں اور اسی طریقے سے سفارتی تعلق بالکل ہر مسلم ملک ان سے منقطع کر دے، ختم کر دے۔ اہل غزہ و فلسطین کی تائید میں خصوصی دعائیہ اجتماع و سعید آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و بچیوں نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اسرائیل کے پرچم کو روندا گیا۔ حیدرآباد میں سینکڑوں خواتین نے جمعرات کو اہل غزہ و فلسطین سے اظہار یکجہتی و یگانیت کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی دعائیہ اجتماع میں شرکت کی۔ نماز اثر عیدگاہ حضرت اجال شاہ صاحب سعید آباد میں ادا کی گئی۔ محترمہ ڈاکٹر ذوالرحمٰن نے نماز اثر کی امامت کی اور قنوت نازلہ پڑھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اس دعائیہ اجتماع میں شریک تھے۔ عیدگاہ کے باب الداخلہ پر اسرائیلی پرچم راستے میں بچھائے گئے تھے جسے سبھی رونتے ہوئے آ رہے تھے۔ تمام خواتین اور طالبات نے اس موقع پر فلک شگاف نعرے لگائے، اہل غزہ سے رشتہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ نماز اثر میں قنوت نازلہ پڑھی گئی جس میں خواتین نے انتہائی رخت انگیز انداز میں دعائیں کی۔ کثیر خواتین اور طالبات دعا کے دوران جذبات سے مغلوب ہو گئی تھی۔ معصوم بچوں نے فلسطینی پرچم لہرائے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر ذوالرحمٰن نے کہا کہ آج کا یہ اجتماع خواتین و طالبات کے لیے اہل غزہ اور فلسطین کی حمایت میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے لیے بد دعا اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ مسلمانوں کا تعلق ایک اللہ، ایک کلمہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک امت سے ہے۔ حدیث پاک کے مطابق مسلمان امت واحدہ ہے اور ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خون کو بہتا دیکھ کر ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود اگر ہمارے حال میں ذرا بھی تبدیلی نہ ہو تو پھر ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے سسک رہے ہیں۔ اس موقع پر تمام دنیا کو یہ انتباہ دینا چاہتے ہیں، ہم واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی آزاد نہیں ہوگی، اگر فلسطینیوں پر ظلم بند نہیں ہوگا، اگر اہل غزہ امن و سکون سے نہیں رہ سکیں گے تو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی امن و سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ میں اس موقع پر امت مسلمہ کے خاموش ظالم حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غزہ میں مسلسل جو جارحیت اور قتل عام کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں، اس لیے کہ آپ کی بزدلی، بے حسی، بے ہمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں خون مسلم کی ارزانی ہو رہی ہے اور ان کے خون کی کوئی حرمت اور قیمت نہیں ہے۔ دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوثر علی میں مسجد میں بالائی حصے کی تعمیری کاموں کا آغاز، اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل۔ دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوثر علی میں مسجد میں بالائی حصے کی تعمیری کاموں کا آغاز۔ دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوثر علی شہر نظام آباد کی تاریخی مسجد کی بالائی منزل کی تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لائے جا رہے ضمن میں مدرسے اور مسجد حضرہ کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔
कमेटी की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर करते हुए तामीरी कामों की मंजूरी दे दी गई है। इस मौके पर सदर कमेटी व दीगर अहदेदारान ने अहले खैर हज़रात से गुजारिश की कि मस्जिद की तामीरी कामों में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमा कर इस कार खैर में हिस्सा लेते हुए सवाब दालन हासिल फरमाए। इस मौके पर अहदेदारान कमेटी सैयद शरीफ साहब, जनाब सदर मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग, मोहम्मद यूसुफ मोतमिद, उमूमी अनवरुल्लाह खान, मिर्ज़ा रशीद अहमद बेग, मलिक मजहरुल्लाह, इंजीनियर एजाज अहमद, इस्माइल, अब्दुल हलीम खान, मोहम्मद अब्दुल रऊफ अज़मी, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद अब्दुल करीम, नदीमुल्लाह खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। MLC के कविता को निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर करने के बाइस मेरी हिम्मत में इजाफा होने का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर के ज़िले BRS पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए इजलास से अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि आज़ादी हासिल होने के बाद शहर निज़ामाबाद की तारीख में कभी न होने वाले कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिसके तहत IT हब, मिनी टाइम बोर्ड, कलेक्ट्रेट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, वाईकुंठा धामम के अलावा कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है। लिहाजा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान KCR हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को तफसीली तौर पर वजाहत करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज को मुकम्मल किया गया है और हर एक घर तक कनेक्शन देने के लिए दरकार 8,000 रुपये हुकूमत बर्दाश्त कराएँ, जिसके ताल्लुक से MLC कविता के हमरा CM KCR से मुलाकात करने के बायस इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इसके लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। అన్ని నియోజకవర్గాలకు పార్టీ ఇన్ఛార్జ్లను ఇస్తే కవితక్కని నిజామాబాద్ అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్గా చెప్తే మాకు చాలా సంతోషమైంది, మాకు కొండంత బలం. అరే నేను ఒక్కటే కొట్లాడన్నా అనేటటువంటి భయం నాకు లేదు. ఈరోజు మీరందరూ సైన్యం నాకుంది. ఇది కేవలం ఒక బాధ్యులు మాత్రమే, ఓన్లీ డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్లు, కార్పొరేటర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు. మన సైన్యం చాలా పెద్దది, కానీ బరిలో నేను ఒక్కరిని కాదు లెక్క, నాతో పాటు మా అక్క ఉంది. సో అది నాకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చింది, చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. మొన్న ఒక ఆయన వచ్చి మా మీడియా సోదరుడు ఏంటన్నా ముసి నవ్వుతున్నాం, చాలా సంతోషం ఉన్నాము, మరి వేరే దగ్గర టెన్షన్ కనిపిస్తుంది, దగ్గర కనిపిస్తలేదంటే బాబు అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడే వచ్చింది మా కవితకి ఇచ్చారని చెప్పేసి అందుకే. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से की बातचीत। गाज़ा के हॉस्पिटल में सैकड़ों अफराद के जाबहक होने पर किया इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोन पर बात की। वज़ीर आज़म ने गाज़ा के हॉस्पिटल में शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। हिंदुस्तान और इस खत्ते के दरमियान रवायती तौर पर करीबी और तारीख़ी ताल्लुकात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने खत्ते में दहशत गर्दी, तशद्दुद और बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने इजराइल फ़लस्तीन मसले पर हिंदुस्तान के देरीना और उसूली मौक़िफ़ का अयादा किया। सदर महमूद अब्बास ने सूरत हाल के बारे में अपने तजुर्बे का इश्तिराक किया। इन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद भेजना चाह रही है। दोनों रहनुमाओं ने राब्ता बनाए रखने पर इत्तेफाक किया। पुलिस कांस्टेबल को टक्कर देने के बाद कार इसे घसीटती हुई ले गई। हैदराबाद में हादसे का वीडियो वायरल। हैदराबाद में एक कार ने कांस्टेबल को टक्कर दे दी जो सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था। ये वाक़या चलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कांस्टेबल महज जो इस माह की 18 तारीख को इंतखाबी ज़ाब्ते के पस मंज़र में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे। इन्होंने सड़क से गुजरने वाली कार को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने बगैर रुके कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वाक़े में कांस्टेबल शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर वहां रुके बगैर आगे बढ़ गया। हादसे का CCTV ही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रेंजल मंडल के कलियापुर देहात में दही कमेटी के ज़ेर एहतमाम बदकमा तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े कलियापुर देहात में दही कमेटी के ज़ेर निगरानी में बदकमा तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तालिबात व ख़वातीन ने मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बदकमा सजाया। वो गीत गुनगुनाते हुए जोशो खरोश के साथ बदकमा त्यौहार शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बदकमा त्यौहार का शुमार रियासत के बड़े त्यौहारों में होता है, इसीलिए ख़वातीन व तालिबात हर साल की तरह इस साल भी बदकमा त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच काशिम निरंजनी साइलू, दही कमेटी के मेम्बरान नागराजू मोहन व दीगर ने शिरकत की।
ضلع کامریڈی بانسواڑہ منڈل کے سومیشورہ دیہات کے مستقل پر حلقے سے وابستہ BRS پارٹی قائدین کا جائزہ اجلاس ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کامریڈی بانسواڑہ منڈل کے سومیشورہ دیہات کے مستقل پر حلقے سے وابستہ BRS پارٹی قائدین کا جائزہ اجلاس ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں اب تک روپے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات و ترقیاتی کاموں کے تعلق سے وضاحت کی۔ وہ KCR حکومت کے دور اقتدار میں نافذ کردہ عوامی فلاح و بہبودی اسکیمات کے تعلق سے قائدین و کارکنان ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے فلاحی اسکیمات کے بارے میں واقفیت کروانے کے علاوہ CM KCR کی طرف سے اجرائی عمل میں لائے جانے والے انتخابی منشور کے بارے میں بھی عوام کو آگاہ کرنے کی تاکید کی اور اس ماہ کی 30 تاریخ کو CM KCR کا بانسواڑہ دورہ ہونے کے پیش نظر اس سے متعلقہ انتظامات کو جلد از جلد مکمل کرے اور اسی طرح سے نومبر کی 3 تاریخ کو ورنی و بانسواڑہ میں ڈبل بیڈروم مکانات کے مستحقین کے ساتھ اجلاس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اسی ماہ کی 4 تاریخ کو پہلا و 7 تاریخ کو دوسرا سیٹ نامینیشن داخل کرنے کے تعلق سے انہوں نے اس اجلاس میں اعلان کیا۔ కావాలని కోరుకుంటాము ఏదడుగుతో పట్టుబడతావు అని నా మనసులో ఉండే కొంచెం పెట్టి పంచడం రాదు కాబట్టి అది ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి। ఏదైతే 100 ఓట్లకు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాకుండా ఈ పోలింగ్ బూత్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా మేము ఉంటాడు ఓటర్ లిస్ట్ తీసుకొని ఆ ఓటర్ లిస్ట్ ప్రకారంగా మేము రాసుకుంటాం 100 మందిలో రైతు ضلع نظام آباد سالورہ مستقل پر واقع بین ریاستی چیک پوسٹ کے پاس گاڑیوں کی تنخواہ عمل میں لانے والے پولیس ملازمین نے مہاراشٹر کے دیگلور سے بنا کسی ثبوت کے منتقلی عمل میں آنے والے 5,11,000 نقد رقم کو کیا ضبط۔ ضلع نظام آباد سالورہ مستقل پر واقع بین ریاستی چیک پوسٹ کے پاس بودھن رورل SI ناگاناتھ کے زیر نگرانی میں پولیس ملازمین کی جانب سے گاڑیوں کی تنخواہ عمل میں لانے کے دوران دیگلور کے پرائیویٹ چیک پوسٹ پر کام کرنے والے پون کمار نے بنا کسی ثبوت کے ایمبولینس میں 5,11,000 نقد رقم کی منتقلی عمل میں لانے پر پولیس ملازمین نے ضبط کے اس موقع پر بودھن رورل SI ناگاناتھ نے کہا کہ 50,000 سے زائد کی نقل و حمل کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو لوگ زیادہ رقم لے کر جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ رقم سے متعلق رسید و ضرورت کاغذات کو بھی اپنے پاس رکھنے کا اظہار کیا۔ آکولہ کونڈور میں انعقاد عمل میں لائے گئے بتکما جشن میں خواتین کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ بتکما کھیلا۔ نظام آباد منڈل کے آکولہ کونڈور دیہات میں ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے زیر اہتمام بتکما جشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد نے بتکما جشن میں حصہ لیتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ بتکما کھیلتے ہوئے خوشیاں منائی جس سے ماحول میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ اس پروگرام میں خواتین و لڑکیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں ملک کی سب سے بدعنوان حکومت KCR کی حکمرانی ہونے کا کوریٹلا میں منعقدہ روڈ شو سے راہل گاندھی کا خطاب۔ راہل گاندھی نے تلنگانہ انتخابی مہم کے تحت کوریٹلا سے بس یاترا کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے وہاں سے ضلع نظام آباد میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے سڑک کے قریب واقع چائے کی دکان میں داخل ہو کر ٹی شاپ کے انتظامیہ سے کچھ وقت تک بات چیت کرتے ہوئے چائے نوش فرمائی۔ بعد راہل گاندھی نے ان کی جانب سے آرمور میں انعقاد عمل میں لائے گئے کارنر میٹنگ میں کانگریس قائدین و مقامی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے KCR کی حکمرانی پر بدعنوان حکومت ہونے کا الزام عائد کیا۔ وہ 6 گارنٹی اسکیمات کے تعلق سے تفصیلی طور پر وضاحت کی۔ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی یقینی طور پر فتح حاصل کرنے کا AICC قائد راہل گاندھی نے کیا اظہار۔ مورتال بس اسٹینڈ کے پاس انعقاد عمل میں لائے گئے کارنر میٹنگ میں AICC قائد راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں BRS و کانگریس کے درمیان ہونے والے مقابلہ جات میں کانگریس پارٹی یقینی طور پر فتح حاصل کریں گی اور انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں جلد ہی ہم غریبوں اور کسانوں کے لیے حکومت بنائیں گے اور ہم اہل خواتین کے کھاتوں میں ہر ماہ 2500 روپے جمع کرائیں گے۔ وہ خواتین کو راحت فراہم کرنے کے لیے 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی اور خواتین کو ریاست میں جہاں بھی جانا ہے مفت بس سفر فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں سابقہ وزیر سدرشن ریڈی، PCC قائدین مہیش گوڈ، ضلع کے کانگریس قائدین، بالکنڈ حلقے کے کانگریس امیدوار سنیل ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ DSC امتحان لکھنے کے خواہشمند امیدوار کے لیے اہم اطلاع۔
तेलंगाना हुकूमत ने DSC दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 28 तारीख तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। अहकामात में कहा गया है कि DSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की जा रही है। दरअसल DSC नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी तारीख इस महीने की 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस आखिरी तारीख को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। रियासत में 5099 असातिज़ा के तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस को इंतखाबी रिश्ता वो BRS को दिल का रिश्ता रहा है। वो तेलंगाना के अवाम दिल के रिश्ते को अहमियत देने का BRS MLC के कविता ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर पर MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना को पीछे करने में कांग्रेस पार्टी मुलविस है और 1969 में अलहदा तेलंगाना के लिए शुरू की गई तहरीक में हिस्सा लेने वालों पर बंदूक की गोलियां चलाने वाला दौर साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का होने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुत्तहिदा रियासत के CM अंजయ్య को हैदराबाद के एयरपोर्ट में राजीव गांधी की जानिब से तौहीन करते हुए जज्बात को ठेस पहुँचाया गया और इसी तरह से 2009 में सोनिया गांधी की तरफ से रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने के बाद पीछे हटने से 100 से ज़ायद अफराद शहीद होने का इजहार किया। तेलंगाना आज सोने की चिड़िया बन गई ऑलरेडी, अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी जी आए थे जगित्याल में, आके बड़े बड़े बातें करके चले गए। मेरे नानी के टाइम से, मेरे दादी के टाइम से, मेरा पिताजी के टाइम से पूरा एक रिश्ता है तेलंगाना का, बराबर है उनका रिश्ता, जरूर है। हमारा एक हैदराबाद अलग स्टेट था, उस समय तेलंगाना को आंध्र से मिलाने का जो काम किया नेहरू जी ने किया था। और बाद में 1969 में जब तेलंगाना ने पूछा था अलग तेलंगाना के लिए, 369 हमारे स्टूडेंट्स को गोली मारने का काम आपके दादी इंदिरा गांधी ने किया था। बाद में राजीव गांधी जी ने हमारे अंजయ్య जी को इंसल्ट करके एयरपोर्ट में तेलंगाना का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया था। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ हिज गंगाराम के रिहाइशगाह में बदकमा सजाने वाले प्रोग्राम में MLC के कविता ने शिरकत करते हुए बदकमा को जोश खरोश के साथ मनाया। जिले निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ हिज गंगाराम के रिहाइशगाह में निखात अमल में लाए गए बदकमा सजाने वाले तकरीब में मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए बदकमा त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बदकमा त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाया जाता है, जिससे ख़वातीन फूलों का त्यौहार बदकमा जश्न को हर साल की तरह इस साल भी बदकमा खेलते हुए गीत गुनगुनाते हुए खुशहाल मनाने का इजहार किया। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत डोनकेश्वर मंडल के मारमपल्ली देहात में इनेकात अमल में लाए जाने वाली इजहार तशक्कुर रैली में BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत व अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत डोनकेश्वर मंडल के मारमपल्ली देहात में इनेकात अमल में लाए जाने वाली इजहार तशक्कुर रैली में हिस्सा लेने वाले जिले BRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मौजे का पैदल दौरा करते हुए BRS हर एक घर से रुजू होकर हुकूमत के फलाह स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। वो आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार MLA जीवन रेड्डी के हक में अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश के से कबल मुकामी अवाम वो BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान की जानिब से MLA जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। वो तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रुबे अमल में लाने का सहरा CM KCR को जाने का इजहार किया। మున్నూరు కాపు సోదరులకు సంఘంలో స్వాగతం పలికినటువంటి జై మార్కాండేయ సోదరులకు మరియు వేదిక పైనటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి రవి గారికి అదేవిధంగా మా అమ్మగారికి లోకనారాయణ రెడ్డి గారికి సర్పంచ్ వేరే లోకనారాయణ రెడ్డి అమ్మా నువ్వు ఆగితే అదేవిధంగా జనార్దన్ అన్న గారికి ఎంపీడీసీ గారికి నర్సగౌడ్ గారికి రాజేందర్ గారికి సాయిరెడ్డి గారికి పేర్లు చెప్పాలంటే ఉన్న ఊరంతా నాది। మా గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు ఎటువైపు తమ్ముడు शहर के मारुति नगर में वाक़ मशहूर मारूफ ताजिर अशोक रेड्डी के रिहाइशगाह में इनेकात अमल में लाए गए बदकमा में MLC के कविता ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के मारुति नगर में वाक़ अशोक रेड्डी के रिहाइशगाह में इनेकात अमल में लाए गए बदकमा सजाने वाले प्रोग्राम में MLC के कविता व अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बदकमा सजाया। वो गीत गुनगुनाते हुए बदकमा खेलते हुए खुशियाँ मनाई।
BRS हुकूमत मुसलमानों की तालीमी व माशी तरक्की के लिए क़ब्ल में मुख्तलिफ स्कीमात पर की गई अमलावरी वो और भी मुस्तक़बिल में कई सहूलत करेगी फ्राहम। KCR की क़ियादत में पुरअमन व सुनहरा तेलंगाना का क़याम मुमकिन। KK गार्डन में मुनक़िदा अखिलती इजलास से अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, इतना सारे काम जो हुकूमत ने किया है, इसीलिए आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के अच्छा मेजॉरिटी से दिखाइए। अगर आप मुझे ताकत देंगे, 5 साल आपका सेवा में करता हूं और माइनॉरिटी एरिया में इतना डेवलपमेंट हुआ, नेहरू पार्क के आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी गोदान रोड देखिए और माइनॉरिटी एरिया में गली गली में रोड देखिए, सेंटर मीडियम देखिए, लाइटिंग देखिए। परसों नेहरू पार्क में हम फाउंटेन भी चालू किए। इसीलिए हुकूमत के साथ फैसला है, जो वोट मुझे डालेंगे वो वोट KCR साहब को जाएगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत में कांग्रेस की लहर नहीं, सुनामी आएगी। इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी। राहुल गांधी का जिले में विजय भारी यात्रा से खिताब। मोरताल में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ व पालकुंडा कांग्रेस उम्मीदवार सुनील रेड्डी हमरा मौजूद। अहल गाजा व फलस्तीन की तायद में मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी तकारीब का एहतमाम। हैदराबाद में खवातीन की जानिब से कुनूत नाजिला पढ़ी गई तो निर्मल में जमीयत-उलमा के तहत मस्जिद में एहतजाजी मुजाहरा। तेलंगाना में कांग्रेस का सिर्फ इंतखाबी रिश्ता और BRS का तेलंगाना के अवाम के साथ दिल का रिश्ता है और BRS हर हाल में अवाम के साथ है। मुत्तहदा जिले MLC के कविता। मुत्तहदा जिले MLC के कविता। निजामाबाद BRS इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर करने से मेरी हिम्मत में और भी इजाफा हुआ है। निजामाबाद तालिबान MLA बिगाला गणेश गुप्ता। मुत्तहदा जिले MLC के कविता का दौरा। निजामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिदा बदकमा त्यौहार में की शिरकत। मारुति नगर में मौजूद अशोक रेड्डी व खलीलवाड़ी में मौजूद हैज गंगाराम के मकान पर पहुंचकर की त्यौहार में शिरकत। BRS के इंतखाबी मंशूर को घर घर तक पहुंचाए। हर BRS कारकुन तेलंगाना की तरक्की के लिए मेहनत करे। बांसवाड़ा में मुनाकिदा इजलास से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। साढ़े 9 सालों में आलमूर में आई कई बड़ी तब्दीलियां। एक और मौका हासिल होने पर की जाएगी मजीद तरक्की। डोनकेश्वर मंडल की मारमपल्ली में मुनाकिदा इजहार तशक्कुर रैली से आलमूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। जिले में इलेक्शन कोड पर सख्ती से अमलावरी। सालूरा चेक पोस्ट पर 5,11,000 रुपए महकमे पुलिस ने किए जब्त। BRS हुकूमत मुसलमानों की तालीमी व माशी तरक्की के लिए कोशा। KK गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिदा अखिलती इजलास से MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।